अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल अन्आम का रकू नंबर 13 पढ़ेंगे। सूरतुल अन्आम मक्की सूरत है। आइए इस रकू की मशक करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबिअ मा ऊहिय इलैक मिर रब्बिक
لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
صدق اللہ العظیم۔ جو سبق اب ہم نے پڑھا ہے اس کے اچھے طریقے سے درائی کریں۔ جتنی زیادہ آپ درائی کریں گے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا۔ اور خصوصی والدین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔